Nakar of Baguio City. Transfer Oliver Saidot of Nueva Ecija. And judged by Trevor Lagmay of Benguet. Good. Lapit pa konti, JP. Lapit malayo. Lapit konti, JP, lapit. Padi, malayo kapitan mo sa JP. Lapitan. Good. Lapitan mo. Huwag na naman, sige, lapitan mo lang. Lumapit ka lang. Huwag ba? Sige, lumapit ka. Huwag mo lapit sa layo. Yo, nice. Lapitan mo. Yan, lapitan mo. Sige ba? Naman tayo, guys. Baba mo. Salamat po, Solmi Azarcon. Salamat po, salamat. Lapitan mo, JP. Distance. Ano yun? Pasig at saka Sultan Kudarat. Ito, Pasig at saka Davao. Blue corner, Pasig. Davao City, Reed. Corner. Dukutin mo sa kili. Sa tagiliran. Wag na. Di upo yan. Efren Tulawi. Ano na lang po. Ano yun natin mamaya. Round 2. Oh, matik yan. Matik. Lamang si JP sa ano. Lamang si JP round 1. Joji tayo, shoutout yan sa'yo, shoutout. Magandang hapon. Yan. Romel Santiago, buenas tardes tamen. Buenas tardes. Lina Sambuanga. Yan. Dio Akla, sa Palawan. Pasensya na yung iba, di ko mabasa kasi nakapokus din ako eh. Quezon, para nakalaro na po ang Quezon kaina. May mga Quezon na naglaro kaina eh. Quezon Province yun, Quezon Province. And round 2. Di ko po lahat matandaan sir kung sino po lumaban ganito ganyan. Sorry po kung di ko po matandaan lahat. Sana po ay maintindihan po ninyo. Nakalaro na po Quezon Province kanina. And the second round. Di ano po, Col? About 22, malayo pa po. About 22, malayo pa. Nangalahati pa lang po tayo. Last round, final round. Good. Makuha natin itong last round na to. Matik, panalo tayo. Mamaya sir, baka mano natin mamaya Puerto Princesa.
Medyo matangkad ang red corner from Davao City. Kontra sa Pasig City. Naka-blue. Yun. Opo, magkagaling po talaga. Kasi pili po talaga salang-sala po lahat ng mga lalaban dito. National games po to, kaya di po tayo basta-basta magpadala ng athlete na di pa gaanong hinog. Yan. Pang ano na to? Pang 10. Pag 10 bouts to, 10 bouts. Yun, Joji tayo. Watching from Sampaloc, Quezon Province. Shoutout dyan, shoutout. Bouts, malayo pa yung 20 bouts. Pag 10 pa lang to. Points by split position from blue corner, Sid Samuel Alas of Cebu City. Si Baro, Baro, tuloy papawis mo. Para mamaya, di na tayo papawis. Kailangan pawis ka talaga. Para mamaya, natin yun. Round 2, round 3, dikit, sobra. From the blue corner, Panalo tayo, panalo. Paulo Castillo of Pasig City. Panalo tayo. Panalo tayo. Team Pasig. Yan.